बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطا أو بساقا أو نخامة فحكه. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किबला की दीवार पर रींढ या थूक या बलगम देखा तो उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुरच डाला। सही बुखारी हदीस नंबर 407।